en collaboration avec le ministère de l'Énergie et des Mines, la Direction centrale coordination technique et développement, TEC, a organisé les 21 et 22 février 2010 à l'hôtel El Horaci à Alger le premier forum international sur la promotion de la fabrication de la pièce de rechange industrielle, en présence du Dr Chakib Khlil, ministre de l'Énergie et des Mines. Cette rencontre, qui a regroupé des représentants des entreprises du secteur, des fabricants algériens et étrangers, a pour principal objectif de réunir les acteurs du secteur, notamment les entreprises pétrolières et gazières, les fabricants de pièces de rechange et les bureaux d'engineering spécialisés, ainsi que les institutions nationales en charge de la promotion du développement des investissements industriels en vue d'identifier les besoins de Sonatrach et évaluer les possibilités d'investissement et de partenariat dans la promotion de la fabrication nationale des pièces de rechange. Dans son allocution d'ouverture, Dr Chakib Khlil a mis l'accent sur la volonté du secteur des hydrocarbures de promouvoir l'intégration nationale et la réussite d'une politique de promotion de l'intégration nationale de la fabrication des pièces de rechange. Cette politique de promotion de l'intégration nationale dans le domaine qui nous concerne, à savoir la fabrication de la pièce de rechange au profit de l'industrie des hydrocarbures, pour se mettre en place nécessite, d'une part, la conjugaison des efforts de tous les acteurs et partenaires nationaux concernés, et je citerai le secteur des hydrocarbures, l'environnement institutionnel en place, les investisseurs et les opérateurs publics et privés, et d'autre part, l'intérêt des fabricants étrangers pour le partenariat en Algérie. Les travaux de ce forum ont été entamés par la présentation des communications portant sur l'état des lieux et besoins de la compagnie Sonatrach en pièces de rechange, de la sous-traitance et fabrication de la pièce de rechange en Algérie, des aspects législatifs liés aux droits de propriété industrielle et enfin des mesures incitatives pour la promotion de l'investissement en Algérie. Cette première journée a été marquée par l'inauguration de Dr Chakib Khlil de l'exposition de pièces de rechange de différentes catégories utilisées au sein des installations pétrolières et gazières de Sonatrach et éligibles à la fabrication nationale. Cette première journée a été achevée par la tenue de 4 workshops qui ont traité des garnitures mécaniques et leurs pièces de rechange. La deuxième journée a été consacrée aux rencontres one-to-one dans le but de rapprocher les différents acteurs intéressés par la promotion de l'investissement dans le domaine. Ce forum a été clôturé par l'intervention du Dr Chakib Khlil, qui a mis sa satisfaction quant à la réussite de cette rencontre, qui a permis de définir les besoins en pièces de rechange des entreprises industrielles, ainsi que les capacités des producteurs nationaux à les fabriquer. نظمت المديرية المركزية للتنسيق التقني بالتعاون مع وزارة الطاقة والمناجم يومي 21 و 22 فبراير 2010 بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة المنتدى الدولي الأول حول تعزيز تصنيع قطع الغيار الصناعية، وهذا بحضور الدكتور شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم. الهدف الرئيسي من هذا اللقاء الذي ضم ممثلي عن شركات القطاع ومصنعين جزائريين وأجانب هو الجمع بين العاملين في القطاع، بما في ذلك شركات النفط والغاز، صناع قطاع الغيار ومكاتب هندسية متخصصة، والمؤسسات الوطنية المسؤولة عن تعزيز وتطوير الاستثمار الصناعي لتحديد احتياجات سوناتراك وتقييم الفرص، الاستثمار والشراكة في مجال تعزيز التصنيع المحلي لقطاع الغيار. أكد الدكتور شكيب خليل خلال كلمته الافتتاحية على استعداد قطاع المحروقات لتعزيز الاندماج الوطني، ووضع سياسة ناجحة لتعزيز الاندماج الوطني في تصنيع قطاع الغيار. هذه السياسة المتمثلة في تعزيز الإدماج الوطني في ميدان الذي يخصنا، بما فيها صناعة قطاع الغيار لصالح صناعة المحروقات، يجب أن يتوفر فيها من جهة تقسم مجهودات العاملين والشركاء الوطنيين المعنيين، ومنهم قطاع المحروقات، البيئة المؤسساتية المتواجدة، المستثمرين والمتعاملين العموميين والخواص، ومن جهة أخرى منفعة المصنعين الأجانب في مجال الشراكة في الجزائر.
بدأت أعمال هذا المنتدى بتقديم عروض عن الوضع الحالي واحتياجات سوناتراك من حيث قطاع الغيار والتعاقد وتصنيع قطاع الغيار في الجزائر، والجوانب التشريعية ذات الصلة بحقوق الملكية الصناعية، وأخيرا الإجراءات الأولية لتشجيع الاستثمار في الجزائر. اتسم اليوم الأول بتدشين الدكتور شكيب خليل لمعرض لقطاع الغيار لمختلف الفئات المستخدمة في منشآت النفط والغاز لشركة سوناتراك، والتي تم تصنيعها محليا. اختتم اليوم الأول بعقد 4 ورشات عمل، والتي تناولت التزيين الميكانيكي وقطاع الغيار. كرس اليوم الثاني من اللقاء واحدة بواحدة 1 to 1 من أجل جمع مختلف الجهات الفاعلة والمعنية في تشجيع الاستثمار في هذا المجال. اختتم هذا المنتدى بتدخل الدكتور شكيب خليل، والذي أعرب عن ارتياحه بهذا اللقاء الذي سمح بتحديد الاحتياجات من حيث قطاع الغيار للمنشآت الصناعية، وكذلك قدرة المنتجين المحليين على تصنيعها.